नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अमीय रंजन दास स्वागत करछि आपण मानकु आपण मानक नियर चैनल सरल ज्योतिष शिक्षा को। प्रिय दर्शक बंधु माने क्षमा चाहिबी मु अनेक दिन हला वीडियो बने पारले किछि समस्या थिबारु किंतु बेटर आपुनी थरे आपनको पई सेवार लगवार प्रयास रही ए भीतर अनेक मुख्य जिनिस गुडा कटि जाइछि मु सेटा अपलोड करिया पई चाहिथिले मध्ये सब किछि जानिथिले मध्ये आपनको पई से जिनिस मु करि पारिनि तो मो माइंड जहाँ चलछि आगो को ता घटित होछि मु देखुछि तथापि मध्ये मु आपनको पई वीडियो बने पारले किछि असुविधा ता पई मु क्षमा माग चाहूछि। प्रिय दर्शक बंधु एही टॉपिक आपनको पई बहुत महत्वपूर्ण रही कारण एही टॉपिक एही वीडियो में आपनको भी राहु कर आपनकर जो कुंडली रे प्लेसमेंट रही आपनकर वर्तमान गोचर रे कोन अवस्था रही एवं से अवस्था वर्तमान रो स्थिति को लेकी किछि रूप परिवर्तन करिया पई जाउछि कारण एही समय राहु नियर मित्र राशि कुंभ राशि रे थिबाले नियर स्व नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र अछंती एवं एही समय राहु तो आपण जानिछन्ते राहु गोटे साधारण प्लानेट नुहे माने साधारण ग्रह नुहे साधारण ग्रह नुहे कारण राहु एमिति का ग्रह आपण राहु हेले केवल मुंड आपण माइंड को जहाँ टेक्निकल जिनिस आसे ना जहाँ चटपट आसे माने केमिति शॉर्टकट काम उड़ा करनेबी माने काम कम करबी किंतु प्रॉफिट अधिक हबो सेही सब जिनिस रो माइंड राहु जेमिति वर्तमान जुगर हम कहि पारबा नेट इंटरनेट एआई टोटल सब किछि एई चटपटा तरीका बा शॉर्टकट तरीका सब किछि राहु अटंती एवं से राहु जेतेबेले 1100 आपनकर कुंभ राशि रे अछंती एवं स्व नक्षत्र अछंती केमिति फल प्रदान करबी से विषय आलोचना करबा चलंतु विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आरंभ करबा तापर को भी वीडियो गोटे छोटिया लाइक करिकि कमेंट रे राधे राधे लिखि दंतु चलंतु वीडियो को आरंभ करबा। मकर राशि रो व्यक्ति विशेष को कहि दिए आपनकर राशि बहुत ही खास कारण आपनकर राशि ठारू वर्तमान मु देखुची द्वितीय रे राहु अछंती एवं द्वितीय रे नियर मित्र राशि रे जे कि आपनकर ही राशि रो स्वामी अटंती शनिकर राशि रे शनिकर कुंभ राशि रे अवस्थान करछंती एवं कुंभ राशि तो राहु स्व नक्षत्र रे अवस्थान करछंती। तो प्रिय दर्शक बंधु मकर राशि पई एही राहुंकर एही अवस्थान बहुत ही खास रहे पई होची चलंतु जानिबा से विषय रे जेते कि खास होइतिले सुधा राहु अटंती छलना कपट धोकार ग्रह तेबे तांकर स्वभाव निश्चय रहिबो। ते प्रिय दर्शक बंधु धनभाव 12टी भाव बा 12टी घर जो जातक बा कुंडली रे 12टी घर बा 12टी कोठरी बा 12टी भाव थाए सी 12टी घर रु आपनक लाइफ रो टोटल स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यंत अर्थात जन्म रो मृत्यु पर्यंत देखा जाय एवं 12टी घर मध्य द्वितीय घर रे राहु अवस्थान करछथि एवं से द्वितीय घर कोन देखा जाय द्वितीय घर रु आपनकर सेविंग देखा जाय धन देखा जाय परिवार देखा जाए समाज देखा जाए बाणी देखा जाए तबे सेही जगह जिते राहु अछंती निश्चय गोटे कथा जानि रखंतु। प्रिय दर्शक बंधु आपनकर मु कोन कहली राहु धोखा छलना कपटर ग्रह अटंती एवं द्वितीय राहु अछंती माने धन भाव राहु अछंती कपटर ग्रह राहु अछंती तबे निश्चय एही समय आपण जानिबे आपनक लाइफ रे आपनक जीवन रे एमिति अनेक लोक आसीबे जे कि ठकिकी आपनका ठारू धन टंका नेवा पई चेष्टा करबी कपट छलना रे आपनका ठारू टंका ने मागिया पई चेष्टा करबी एही समय आपण अनुमान करबी अनेक समय देखबी जेते जे पर्यंत राहु अछंती स्व नक्षत्र रे कुंभ राशि रे अछंती आपण निश्चय देखिबे आपनका लाइफ रे अनेक लोक एमिति आसी जिबे किछि ना किछि असुविधा जने कि आपनका ठारू टंका नेवा पई किंतु टंका नेला परे जेतेबेले देवार समय आसीबो ना आपनकर कॉल उठेबे ना आपनकर मुह चाहिबे। प्रिय दर्शक बंधु ताहा आपनको सतर्क करूची नेक्स्ट स्टेप आपनकर सतर्क रही कि आगु पढंतु। द्वितीय तो कारण सेठ राहु अछंते एई जिंस घटिबो ही घटिबो। द्वितीय तो बाणी द्वितीय घर केवल धन देखा जायनी बाणी मध्ये देखा जाय बाणी अर्थात कोन कहउचंती आप सत कहउचंती ना मिछ कहउचंती केमिति कहउचंती कठोर वाक्य करउचंती ना नम्र भाव रे कहउचंती राहु माने छलना एवं आपनकर बाणी द्वितीय घर तबे निश्चय गोटे ध्यान रखंतु आपण निज बाणी निज कथा माध्यम रे जेकोसी व्यक्ति को छली पारिबे अर्थ कोन जेकोसी व्यक्ति द्वारा निजर काम हासिल करि पारिबे कारण छलनार मुख्य ग्रह राहु आपनकर बाणी भाव अवस्थान करछंती अर्थात आपनक कथा रे एमिति टेक्निक थिबो सामना वाला व्यक्ति आपनक कथा को काटी पारिबो नाही आपण जहाँ कहिले ताहा मने भी किपरि ताहा आपण लोकन द्वारा करी भी किपरि सेही स्टाइल मध्ये सेही जिंस मध्ये आपनकर कथा रे आपनकर बाणी रे अछि
এবং তেণুকরি ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକେ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଛଳନା କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ଲୋକ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ କହିଲେ ଲୋକଟି ମୋର କାମ କରିବ, ଲୋକଟି ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବନି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ରାହୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଛାୟା ଗ୍ରହ ହେଲେ ରାହୁ, ଛାୟା ସହଜରେ ଛାୟାକୁ ଜାଣି ହୁଏନି, ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏନି। ଛାୟା ବିଷୟରେ ଛାୟାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଆଘାତର ଯୋଗ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତା ବଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୋବାଇଲକୁ ଅଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଲେଇଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାନବାହନକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମାର୍ଗ ବା ଦର୍ଶନର ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହେ। ହଁ, ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା କରିଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଘିଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ରହୁଛି, କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ରାହୁ କିଏ? ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ଛଲି ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ରାହୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଛଳନାର ପାୱାର ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ମାୟାବୀ ଅଟନ୍ତି ରାହୁ। ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। କାରଣ ରାହୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ବାଲା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ଏବଂ ରାହୁ ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୃତୀୟତଃ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଏମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଅଲଗା କରେ, ସେଥିରେ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ମନୋଭାବ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ରାହୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଲା ରାହୁ। ଏବଂ ରାହୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିକି ଆପଣ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନିଜର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଜାଣିକି ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଧାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କିଛି ମହା ଉପାୟ ବତେଇବି ଯାହା ଆପଣ କରିକି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ, ସମୟକୁ ନିଜର ଅନୁକୂଳରେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ମାତ୍ରା ନେଇକି କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପରୁ ହିଁ ବା ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରାଧେ ରାଧେ। କାରଣ ସେଇ ରାଧେ ରାଧେରେ ହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ
ଏହି ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖର ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।